যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধে গত ২ মাসে বড় ধরনের সংঘাতের সাক্ষী পুরো বিশ্ব, যার ক্ষত অনেক গভীর। এই যুদ্ধে জীবন হারিয়েছেন নারী, শিশুসহ ৩,০০০-এর বেশি ইরানি নাগরিক। আহত হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। ঠিক এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ এক ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক বাংলাদেশ। शाबाश बांग्लादेश, वेल डन बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वो काम कर डाला जो किसी और ने नहीं किया। पहला मुल्क बन गया बांग्लादेश ईरान की मदद करने वाला। 10 मिलियन टका मालियत की जो इमदाद है वो अब ईरान जाएगी। उसमें देखें जो ये मेडिकल हेल्प है उसमें ताबू हैं, उसमें मेडिसिन है, उसमें हॉस्पिटल के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है सर्जरी के लिए, वो सारा सामान इक्विपमेंट्स उसके अंदर होंगे। अब आप देखें कि बांग्लादेश ईरान की किस तरह से बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। और वजीर आजम ने ऐलान किया बांग्लादेश के, तारिक रहमान ने, और उसने कहा कि मैं अपने वजीर आजम का जो फंड होता है उसमें से मैं डेडिकेट करता हूं। मैं ईरान के बहन भाइयों के लिए, उनको अभी बहुत ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ये साबित कर दिया बांग्लादेश लोगों के लिए किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश ने ईरान की मदद करने का ऐलान किया है। 10 मिलियन टका उसकी जो मालियत है वो उसका सामान मेडिकल असिस्टेंट करेगा बांग्लादेश। मेडिकल जो सपोर्ट है, एड है, वो भेजेगा अब बांग्लादेश ईरान में। और उसमें ताबू हैं, उसमें मेडिसिन है, उसमें आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में जो ऑक्सीजन होती है, सिलेंडर ऑक्सीजन होती है, वो है, और भी बहुत ज़्यादा सामान है, वो अब बांग्लादेश भेज रहा है ईरान में। और वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने कहा है कि मैं अपना जो फंड है वज़ीर आज़म का, उसमें से भी पैसे दूंगा, 1 करोड़ बांग्लादेशी टका। तो ये बड़ी, मैं कहता हूं कि बात है, इस तरह बहुत कम करते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर दोस्तों बाजी ले गया है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप पे आइए, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে এবার ইরানের পাশে দাঁড়ালো বাংলাদেশ। প্রায় 2 মাস ধরে চলমান সংকটে বন্ধুরাষ্ট্রের এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মাধ্যমে আরও শক্ত হচ্ছে এই দুই মুসলিম দেশের সম্পর্ক। বিস্তারিত জানাচ্ছেন তৌফিকুল আশিক। যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধে গত ২ মাসে বড় ধরনের সংঘাতের সাক্ষী পুরো বিশ্ব, যার ক্ষত অনেক গভীর। এই যুদ্ধে জীবন হারিয়েছেন নারী, শিশুসহ ৩,০০০-এর বেশি ইরানি নাগরিক। আহত হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। ঠিক এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ এক ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্কটা কেবল কূটনৈতিক নয়, বরং হাজার বছরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে। তবে এই সুসম্পর্কের মাঝে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা। যুদ্ধের কারণে বাংলার জয়যাত্রার মতো জাহাজগুলো মাঝ সমুদ্রে আটকে আছে। ৩ বার চেষ্টা করেও হরমুজ প্রণালী পার হতে পারেনি বাংলার জয়যাত্রা, জানিয়ে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ। সংকটময় এই পরিস্থিতিতে তেহরান নিশ্চিত করেছে তারা বাংলাদেশি নাবিকদের সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে আজারবাইজান হয়ে ১৮৬ জন বাংলাদেশিকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগে ঢাকার ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে ইরান দূতাবাস। ইরান বলছে বাংলাদেশ কেবল একটি প্রতিবেশী নয়, সম্পর্কটা ভাইয়ের। এই গভীর সম্পর্কের মাঝে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে ইরানের জরুরি চিকিৎসা সহায়তা পাঠানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত জলিল রাহিমি জাহানাবাদীর হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে পাঠানো এই সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী গত ৬ এপ্রিল নিজস্ব তহবিল থেকে ১ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছিলেন। ঢাকায় ইরানি দূতাবাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব নজরুল ইসলাম। তিনি জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত আর প্রাণহানিতে গভীরভাবে ব্যথিত বাংলাদেশ। শান্তি আর আলোচনার মাধ্যমেই এই সংকটের স্থায়ী সমাধান চায় ঢাকা। অন্যদিকে ইরানের রাষ্ট্রদূত এই দুঃসময়ে ইরানের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের সহমর্মিতা ও আন্তরিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান।
এর আগে ইরানের উপর আগ্রাসনে বাংলাদেশের নীরব অবস্থান নিয়ে ইরানের রাষ্ট্রদূত আক্ষেপ প্রকাশ করেন। বিষয়টি গড়ায় পার্লামেন্ট পর্যন্ত। এবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে এই সহায়তা দুই মুসলিম দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। চরম এই দুর্দিনে বাংলাদেশের হাত বাড়ানো দক্ষিণ এশীয় কূটনীতিতে এক নতুন নজির। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, बांग्लादेश अब किस तरह से हेल्प कर रहा है ईरान की। और आपको याद है कि अबनाए हुर्मत से ईरान ने जॉय जतरा शिप जो बांग्लादेश की थी वो गुजरने दी। और फिर आप देखें कि जो ये जलील रहीमी हैं जहांबादी, इनके एम्बेसडर हैं ईरान के इधर ढाका में, तो अब देखें उनके सुपुर्द कर दी है ये एड, ये जो बांग्लादेश हेल्प कर रहा है मेडिकल की। अब आप देखें कि वो उनको कहा है कि वो अब रेड क्रिसेंट जो इनकी सोसाइटी है वो अब पहुंचाएगी ये तेहरान में ये सारा सामान। यानी 2 करोड़, यानी 1 करोड़ तो दिया है इसने वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने, और 10 मिलियन टका की ये जो हेल्प है ये बांग्लादेश कर रहा है ईरान की। बड़ी बात है भाई, ये मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश बाजी ले गया है। जिस तरह से सूडान, श्रीलंका की बांग्लादेश ने हेल्प की, उसी तरह अब बांग्लादेश ने ईरान की हेल्प करके भी एग्जाम्पल सेट कर दी है। दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।